अस्सलाम वालेकुम। उर्दू वर्ल्ड न्यूज़ के साथ राशिद अहमद खान। आज हमारा ये दूसरा लाइव है। पहले हमने पब्लिक के साथ लाइव किया और रैंडम चैट्स वगैरह ली, और अभी हम लोग लाइव कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत जो एक दौर में एक बहुत ही इनकलाबी शख्सियत तस्वर की जाती थी, जिन्होंने मजदूरों के लिए आवाज़ उठाई, जिन्होंने डिक्टेटर्स के खिलाफ जो है ऐसी शायरी की जो हमने मुशर्रफ दौर में, जो हमारे दौर में तो नहीं थी, लेकिन हमने मुशर्रफ दौर पे लोगों को जो है आमरीत के खिलाफ जो है उस नज़मों को और उस शायरी को सुना। एक ऐसे इनकलाबी शायर जो याया और अयूब के दौर में कई दफ़ा कैद में भी जा चुके, क्योंकि वो गरीबों की बात करते थे, गरीबों के हकूक़ के मतलब बात करते थे, वो इसकी जो आमरीत के खिलाफ बात करते थे। तो कुछ अशार उनके जो मैं आपको नज़र करूँगा। दुश्मनों ने जो दुश्मनी की है, दोस्तों ने भी क्या कमी की है, खामोशी पर मैं लोग ज़ेरे अताब, और हमने तो बात भी की है। मुतमईन है ज़मीर तो अपना, बात सारी ज़मीर ही की है। मैं बात कर रहा हूँ जनाब हबीब जालिब साहब की। हबीब जालिब साहब हम में नहीं हैं, लेकिन आज उनकी साहबजादी ताहिरा हबीब जालिब जो है हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं। उनसे हम इस वक्त लाहौर की जो मौजूदा हालात हैं उसके उनके मुतल्लिक भी पूछेंगे, और उनके जो हालात हैं उनके मुतल्लिक भी पूछेंगे। मैं दावत देता हूँ ताहिरा हबीब जालिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, और मैं उन खुश नसीबों में हूँ कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है कि जिनकी शायरी एक इनकलाबी, यानी कि पाकिस्तान में एक इनकलाब बर्पा करने वाली ये शायरी है। और मैं चाहूँगा कि आप कोई जालिब साहब की कोई नज़म जो है उससे आप इस प्रोग्राम का आगाज़ करें, ताकि लोगों को पता लगे कि उनकी आवाज़ जो है वो गरीबों के लिए कितनी मुफीद थी, और आप वो जो पैगाम देना चाहें उस नज़म की सूरत में, तो प्लीज़। हाँ, जालिब साहब की नज़्म जो है दस्तूर, वो अपना हर गरीब की आवाम पे है, ज़ुबान पे है। हर जो है अपना स्टूडेंट और हमारे जो सियासतदान हैं, हर कोई जालिब साहब की शायरी को पढ़ता है, याद करते हैं जालिब साहब को। जब वो कोई मुश्किल में होते हैं, कोई मुसीबत में होते हैं, तो जालिब साहब को ही याद करते हैं। ये बड़ी बात है कि जालिब साहब को चलो किसी तरह से याद तो रखते हैं, किसी तरह से याद तो करते हैं। पहले वो ये नज़्में जालिब साहब पढ़ा करते थे, उनको ये नज़्में पढ़ने पर अंदर कर दिया जाता था। आज जालिब साहब की नज़्में वो ये लोग खुद पढ़ रहे हैं। तो दस्तूर जालिब साहब की जो नज़्म है दस्तूर, वो मैं आपकी खिदमत में सब लोगों को मैं सुना देती हूँ। उन्हीं के थोड़े सा तरन्नुम है, उन्हीं की कोशिश करती हूँ तो उन्हीं के तरन्नुम में पढ़ूँ मैं। दस्तूर में आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। दीप जिसका महल्लात ही में जले, दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर, वो जो साए में हर, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों सकूं, हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं। चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।
پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو چامرندوں کو ملنے لگے تم کہو چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا دیپ جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے. تھینک یو جی. بہت بہت شکریہ. باتیں موجودہ حالات پہ جیسے کہ آپ کے والد صاحب نے جو ہے ایک غریبوں کے لیے آواز، مزدوروں کے لیے آواز اٹھائی. آپ کیا دیکھ رہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ مزدوروں کو اور غریبوں کے تک جو رسائی ہے اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو آیا ہے برا وقت پوری قوم پہ، تو وہ پورا اتر رہی ہے؟ ہاں جی، میں یہ آپ نے جو بات کی ہے، اگر زندہ ہوتے تو جالب صاحب بھی غریبوں کے لیے آواز اٹھتے، غریبوں کے لیے کام کرتے، غریبوں کے لیے بولتے. ٹھیک ہے جی، وہ آج سڑکوں پہ، بے شک سڑکوں پہ کچھ نظر نہیں آ رہا کرونا وائرس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، بات میں مانتی ہوں بیماری ہے، لیکن جو ہماری عوام ہے، جو غریب ہے، جو اپنا مزدور طبقہ ہے، جو دہاڑی دار ہے، جو صبح سے لے کے شام کو جاتے ہیں کمانے کے لیے، شام کو دہاڑی لے کے اپنے گھر آتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں، بیوی بچوں کو اپنا کما کے لا کے وہ کھانا دیتے ہیں. ریڑی والے جو کھڑے ہوئے ہیں، جو مزدور کہتے ہیں، جو غریب عوام ہے، جس طرح سے ہونا چاہیے ان کے لیے، میں یہ دیکھ رہی ہوں حکومت کو. میں ان کو مطلب بات نہیں کر رہی، میں نہیں کرنا چاہتی کر رہی، لیکن جو یوٹیلیٹی بل ہے ہر گھر میں جاتا ہے، پہلے 4,000 کا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم لوگ ہر غریب کو دیں گے، مزدور کو دیں گے، دہاڑی دار جو ہیں ہمارے، ان کے لیے یہ کریں گے. تو ان کو یہ کرنا چاہیے. مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ یہ بیچارے جو ہے پہلے ہی حالات اس قابل نہیں ہیں. غریب طبقہ جو ہے، غریب عوام جو ہے، وہ بیچاری پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے کچھ کر نہیں پا رہی، کچھ کما نہیں پا رہی. تو غریب ہماری عوام غریب ہی مر رہی ہے، غریب ہی پس رہی ہے نا. میں تو یہ دیکھ رہی ہوں یہاں سڑکوں پہ، یہاں پہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہاں پہ عوام باہر تو ہے، لیکن یہاں پہ شاپس جو ہیں، بینک کھلے ہوئے ہیں، اور میڈیکل سٹورز جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، اور مطلب جو کھانے پینے کی اشیاء ہے جہاں سے ملتی ہے وہ چیزیں، وہ دکانیں کھلی رہتی ہیں. تو میں نے جو کام مطلب ہونا چاہیے غریبوں کے لیے، غریبوں کا ہر طرح سے غریبوں کا بیڑا گرک ہو رہا ہے. مجھے وہ نظر نہیں آتا. تو جس طرح سے حکومت کو کرنا چاہیے، میں حکومت کو یہ کہتی ہوں کہ ان کو جس طرح سے ایمانداری سے کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں، اگر یہ کہتے کہ ہم لوگوں کو یہ میسج کریں اس نمبر پہ کہ ہم لوگ ان کو پہنچائیں گے، اہل ہوں گے یہ دینے کے پیسے، یہ لینے کے یا دینے کے، ہم ان کو دیں گے. دیکھیں ساری مارکیٹس آپ لوگوں نے بند کی ہوئی ہے، سارا کاروبار بند کیا ہوا ہے ہر طرح. میں کریم چلاتی ہوں، میں ایک مزدور باپ کی مزدور بیٹی ہوں، میں مزدوری کرتی ہوں، میں نہیں باہر جا سکتی. ہم لوگ سفید پوسٹ جو لوگ ہیں وہ ہم لوگ کس کو کہیں، کس سے مانگیں، کس طرح سے؟ جب آپ لوگوں نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے تو ہم لوگ کمائیں گے کہاں سے کھائیں گے؟ ٹھیک ہے، ہم لوگ پہنچ نہیں پاتے. میں یہی کہنے لگا تھا کہ جو غریب، دیکھیں، ایک غریب طبقہ ہے اور ایک سفید پوش طبقہ ہے. اور جو غریب طبقہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ کئی حبس کے مارے جو ہیں وہ بجائے اپنا پیٹ بھرنے کے اپنے گھر بھر رہے ہیں. تو وہ انہیں بھی احساس کرنا چاہیے کہ جو راشن، جو ایک جگہ، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ جاپان میں ہم لوگ جب یہاں پہ زلزلہ آیا تھا تو میں ایک جگہ پہ گیا، وہاں پہ ایک بچے کو میں نے پانی دی، اس نے پانی لینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں، میرے پاس پانی ہے، آپ ان لوگوں کو دے دیں جن کے پاس نہیں ہے. تو یہ جذبہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ ہمارے غریبوں میں یہ جذبہ کیوں نہیں ہے؟
نہیں یہ بالکل ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ اس طرح سے ہونا چاہیے. اور کچھ لوگ یہاں پہ جو ہے اپنی مدد لوگ آپ بھی کر رہے ہیں، لوگوں کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں. میں نے عوام کو دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو راشن پہنچا رہے ہیں. اور سفید پوش جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی کرنا چاہیے ان کو. اور جن کا حق ہے، جن کے پاس ہے، وہ اس طرح سے نہ کرے کہ اگر میرے پاس راشن آ گیا ہے تو میں اب کسی دوسرے کا حق نہ ماروں. ٹھیک ہے، مجھے اگر میرے ساتھ والے گھر کے ساتھ والا گھر اگر بھوکا بیٹھا ہے تو میں اس کو پوچھوں. میں کر رہی ہوں، میں یہاں پہ بیٹھی، یہاں پہ جتنا بھی مجھ سے ہو پا رہا ہے کہ جتنا بھی میں کر رہی ہوں، جتنا بھی میں کر سکتی ہوں میں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، میں خود ایک سفید پوش، آپ کو پتا کہ میں خود اپنا کریم چلاتی ہوں، جی میں مزدوری کرتی ہوں. میں تقریباً 15-20 دن سے میں بھی گھر بیٹھی ہوئی ہوں. میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، کرنے کے لیے. لیکن پھر بھی میں جو کچھ بھی ہے میرے پاس، جو بچا کچا ہے، یا ایک دو جو لوگ ہیں جالب صاحب کے، وہ میری کچھ تھوڑی بہت ہیلپ کر رہے ہیں اندر اندر سے. میں ان کا نام انہوں نے مجھے منع کیا ہے، تو میں یہاں پہ جو میرے نزدیک جو لوگ رہتے ہیں، میں ان کو کھانا پکا کے، بلکہ خود بنا کے پکا کے ان کے گھر پہنچا رہی ہوں. ان کے بچوں کو، ان کی فیملی کو، ان کو گھر بلا لیتی ہوں کہ آپ خود بھی آ کے کھائیں یہاں پہ، اور اپنی فیملی کے لیے بھی لے کے جائیں. ٹھیک ہے، جو بھی مجھ سے ہو پا رہا ہے میں کر رہی ہوں. تو ابھی آپ اور نے بتایا کہ اس طرح آپ سے کا حکومت وہ کو بھی چاہیے، جی اس طرح سے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنا مطلب دکھاوا، کچھ لوگ ہیں یہ میڈیا پہ بھی آتے ہیں اور وہ جو جی آپ کی تصویریں بھی کھینچتی ہیں اور وہ آٹے کا تھیلا بھی دے رہی ہیں اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں. اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے نا. وہ تو پہلے بیچارے مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، پہلے بیچارے مصیبت میں ہیں. تو وہ کس طرح سے آپ لوگوں نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے سڑکیں بند، آپ لوگوں نے کاروبار بند کیا، اپنے دکانیں بند کی ہوئی ہیں. یہاں پہ نہ تو مطلب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ عوام اور نہ حاکم، یہاں پہ کوئی بھی کسی کوآپریٹو نہیں ہے. مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. اور یہاں پہ جس طرح سے سپرے ہونا چاہیے، جس طرح سے چین میں ہو رہا ہے، جس طرح سے باہر کے ملکوں میں ہو رہا ہے، یہاں پہ کچھ نہیں ہے. یا ماسک جو ہیں وہ ہم لوگوں کو کسی کو بھی نہیں مل رہا. ہم لوگ خود خرید رہے ہیں، یہاں پہ خود خرید رہے ہیں. اور غریب لیکن جو ہیں، ہم لوگ تو پہلے ہی بھوکے ہم لوگ بیٹھے ہوئے اپنے پیٹ کو پکڑ کے میں بیٹھے اس ہیں کہ وقت ہم لوگ جاپان روٹی میں کہاں ہوں. سے کھائیں، کس سے مانگے، کس کو کہیں. یہاں پہ تو کاروبار بند ہے، یہاں پہ تو سڑکیں بند ہیں، یہاں پہ تو دکانیں بند ہیں. یہاں پہ مزدور کو، غریبوں کو ختم کیا جا رہا ہے. غریبوں کو ویسے ہی مارنے کی پتہ نہیں کہ شاید قسم کھائی ہوئی ہے کہ غریب ختم کرنے ہیں ہم لوگوں نے کسی طرح سے. لیکن دیکھیں نا، یہاں پہ میں یہاں پہ ٹوکیو میں ہوں، یہاں پہ بھی اس طرح کی صورتحال ہے. کرونا وائرس سے بہت سے لوگ متاثر بھی ہیں یہاں پہ. لیکن یہاں پہ لاک ڈاؤن نہیں ہے، یہاں پہ ایمرجنسی نہیں ہے. لیکن جو احکامات حکومت ایشو کر رہی ہے اس پہ لوگ پابندی کر رہے ہیں. اور اس پہ یعنی کہ دیکھا بھی جا رہا ہے، مہذب یعنی کہ قوموں میں دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے پابندی بھی کری ہے. تو میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ لاک ڈاؤن لوگ یا بھی یہاں پہ کوآپریٹ نہیں کر رہے. یہاں پہ نہ کوئی بھی نہ کسی طرح سے. یہاں پہ دیکھیں لاک ڈاؤن ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو ٹیسٹ ہے وہ ٹیسٹ بھی خود کرواؤ جی. آپ لوگ بھئی ہم لوگ کہاں سے کروائیں؟ ہم لوگوں کو تو کاروبار نہیں ہے، ہم لوگ تو گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. ہم لوگوں کو تو آپ نے زبانیں بھی بند کی ہوئی ہیں. ہم لوگوں کو آپ نے ویسے ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہتھ کڑیاں لگائی ہوئی ہیں. آپ نے ہم لوگوں کو جیل میں بند کیا. یہ جیل قید ہی ایک طرح کی. ہم لوگ بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے. ہم لوگ اپنے ٹیسٹ، اگر ہم لوگ بیمار ہیں تو ہم لوگ پہلے ہی اتنی خوفناک بیماری جو ہے یہ وائرس آ گیا، ہم لوگ اپنی ٹیسٹ کے لیے 12,000 8,000 یہ پتہ نہیں کتنے ہزار، یہ کہاں سے کروائیں؟ آپ مجھے بتائیں کدھر سے کروائیں آپ؟ ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کو حکومت کی چیک ذمہ کرنا داری چاہیے. ہے، جی حکومت کو کروانا چاہیے. حکومت کو یہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ملک غریب ہے لوگ، لیکن یہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں وہ امیر ہیں. ٹھیک ہے، ان کو خود کرنا چاہیے کہ یار ان کا تو پہلے ہم لوگوں نے یہ بیماری کی وجہ سے سارے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا مفت علاج کرنا چاہیے، مفت ٹیسٹ کرنا چاہیے، مفت میڈیسن دینا چاہیے، مفت ان کو یہ جو ماسک ہیں وہ دینا چاہیے. ان کا ہمارے جو پنجاب میں مجھے کہیں پہ بھی وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں سپرے کرتے ہوئے کوئی نظر نہیں آیا. آج مجھے ہلکا سا تھوڑا سا مجھے نظر آیا تو وہ مجھے بچوں نے آگے بتایا کہ ہمارے گلی میں کوئی سپرے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو دیکھیں جس طرح سے چین نے اپنا ایکشن لیا تھا
और उन्होंने अपनी सड़कों पे, घरों में हर तरह से उन्होंने स्प्रे किया। तुर्की में भी हुआ, हर एशिया में हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं अपना एंकर्स बोलते देख रही हूँ, मीडिया पे लोगों को बोलते देख रही हूँ, हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं, हम लोग ये इंतजाम कर रहे हैं, ये इकदाम कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लॉकडाउन हो रहा है। लॉकडाउन के ऊपर ही आप लोगों ने जो है ना वो जोर दिया हुआ है। लॉकडाउन को जोर के ऊपर जोर ना दे, उसके अलावा आप और भी बताएं कि हम लोग गरीबों के लिए हम उनके टेस्ट भी फ्री कर रहे हैं, हम उनको फंड इकट्ठा हो रहा है। मैं तो ये देख रही हूँ कि फंड इकट्ठा किया जा रहा है। उसमें से जो पैसे हैं, मेरे घर में एक मेड है, वो बेचारी गरीब है, उसका शौहर नहीं है, 6-7 साल से उसको छोड़ के चला गया। मैंने उसको कहा कि तुम भी इस नंबर पे मैसेज करो, तुम्हारे 4-5 बच्चे हैं, तुम अपने घर में भी कहो, तुम्हारे भी, वो भी बेचारे झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे झुग्गियों में रहने वाले जो लोग हैं उनको मैं कह रही हूँ। लो जी, ये भी मैं आज पढ़ रही थी कि नहीं जी, इस तरह से नहीं होगा, ये अभी कोई इसका ऐलान नहीं हुआ, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग बताएंगे आपको, अभी कोई पैसे नहीं मिल रहे, अभी कोई, हम इस पे मीटिंग कर रहे हैं, हम इस पे बात कर रहे हैं। तो भाई कब कर रहे हैं, कब कर रहे हैं आप? लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं लोग, और लोगों के कारोबार नहीं। यहाँ पे जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो करीम चला रहे हैं, जो अपना इस जो सफेद पोस्ट लोग जो है इस तरह से काम करके अपने घर को चला रहे हैं, वो भी बेचारे घर बैठे, उनके भी रिक्शे आप लोगों ने पकड़े हुए हैं, आप लोगों ने उनका कारोबार वैसे ही बंद किया है, और उनके रिक्शे भी आप लोगों ने बंद कर दिए। वो किस तरह से करें? वो बेचारे अगर एक दो निकलते हैं बाहर अपना कमाने के लिए, कुछ घर को चलाने के लिए, तो आप उनको ये भी नहीं करने दे रहे। तो अभी आप क्या समझती है कि हुकूमत को किस तरह के इकदाम उठाने चाहिए? देखिए, मैंने जनाब आपको पहले ही एक बात रिक्वेस्ट की है, गुजारिश की है कि यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो हर घर में पहुंच सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे बताइए आप, यूटिलिटी बिल हर घर में पहुंच सकता है, तो पैसे क्यों नहीं पहुंच सकते? बताइए, क्यों नहीं पैसे क्यों राशन क्यों नहीं पहुंच सकता? अगर लोग बाहर निकलते हैं तो उनको कह देते हैं कि जी कोरोना वायरस से आप बीमार ना हो जाए, इकट्ठा नहीं होना एक जगह पे, किसी ने कोई अपना इकट्ठा नहीं, खड़े नहीं हो सकते, आप बात नहीं कर सकते। आप वो किस तरह से बात करें अपने हक में, वो किस तरह से मांगे, कैसे अपनी आवाज वो अपना हुकूमत तक पहुंचाए? हमारी भी कोशिश यही है कि जो हो रहा है वो दिखाया जाए, जो टीवी पे दिखाया जा रहा है वो इस तरह से कुछ भी नहीं है, इस तरह से इनको करना चाहिए। हमें कुछ नहीं पता चल रहा है सर। मैं तो गुजारिश करती हूँ, मैंने पहले भी मैं छोटे क्लिप्स बना के कर देती हूँ, तो इस तरह से मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। वो ये कह रही हैं कि बड़े इकदाम हो रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं, हम लोग अपना अच्छे इकदाम कर रहे हैं, मरीज आ रहे हैं, हम उनको टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। देखें, आपने मुझसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए। होना ये चाहिए कि बड़ी आसान सी बात मैंने आपको बताई है कि जी यूटिलिटी बिल हर घर में पहुंच जाता है, तो पैसे क्यों नहीं पहुंच सकते, या वो राशन क्यों नहीं पहुंच सकता? ठीक है, बड़ा अच्छा मशवरा है, और इसे हम देख भी रहे हैं, बुनियादों पर इनको फैसले करने चाहिए। सही, लेकिन यह है कि एक बात तो है कि हजूम में जाने से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि जापान में भी जो है इसे क्लस्टर्स बोलते हैं। जिस हजूम में यानी कि लोग जाते हैं, वहां से अगर किसी एक फर्द को भी लगता है तो वहां से फिर 3 या 4 लोगों को लग के, लोगों की गलती है, लोगों की जहालत है ये जी। तो यहाँ पे हमारे जापान में भी यही केसेस हुए हैं कि क्लस्टर्स जो बहुत ज्यादा है, यानी कि जहाँ पे 10-12 लोग जमा हुए, वहां से एक को हुआ, उसने 3-4 लोगों को दिया, फिर वो अपने अपने घरों में गए, वहां पे घरों को हो गया। तो हजूम में जाना तो एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसका अल्टरनेट लाजमी है। तो अलमिया है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे जनाब पहले ही गुजारिश कर दी है, लोगों को हुकूमत से और हुकूमत को लोगों से कोऑपरेट करना चाहिए। सही, ठीक है। इस बड़ा इजी सा काम, मैंने बड़ा आसान आपको मैंने इसका मसला का हल बताया कि जी हर घर में कोई भी मतलब टीवी पे आके या कोई किसी से गिला नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि हम लोगों को राशन नहीं मिला, हम लोगों को पैसे नहीं मिले। जब मैं ये आपसे पता लगा कि आप जो है ऊबर पहुंच सकता है, बाकायदगी से पहुंच सकता है, तो पैसे क्यों नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल पहुंच सकते हैं।
अच्छा, आप उबर चलाती हैं वहाँ पे, टैक्सी यानी टैक्सी जी, हो गया मैं एक उबर किस्म भी का? चलाती हूँ, मैं करीम भी चलाती हूँ, मैं नेटसुल टेक्नोलॉजी में लड़कियों को पिक एंड ड्रॉप भी देती हूँ। अच्छा, सुबह 7 बजे उठती हूँ और सुबह 7 बजे उठ के मैं 9 बजे तक फारिग हो जाती हूँ। उसके बाद मैं करीम उबर ऑन कर लेती हूँ और अपने घर को चलाने के लिए अपना ये एक मज़दूरी कर रही हूँ। किसी से माँगने से बेहतर है सर, भाईजान, यानी किसी बहुत से बहुत माँगने अच्छे से हैं, बेहतर है कि सलाम बंदा खुद सलाम है आपको। और जितने लोग भी इस तरह का इस वक्त में जो काम कर रहे हैं, तो आप लोग तो वैसे भी इनकलाबी हैं, और इनकलाबी जो बहुत है किसी शुक्रिया। दौर में जो है वो पीछे नहीं होता। तो वैसे ही ऑलरेडी हमारा प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो गया। मैं चाहूंगा कि एक और जालिब साहब की कोई गर्मा गर्म सी नज़म हो जाए, जो अगर आपको याद हो, तो उसके बाद हम ये हाँ प्रोग्राम एंड जी, करते वो हैं। जालिब जी, साहब की नज़्म है अ, 2 शेर मैं आपको सुना देती हूँ हाँ जरूर, वो भी इरशाद। हमारे जो आजकल अपना ये तकरीरें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जी वज़ीर-ए-आज़म हाँ, साहब जी जी बहुत तकरीरें कर रहे हैं, मैं उनको जी जी। उनके लिए उनकी नज़र जालिब साहब की नज़्म कर रही हूँ, 1-2 बोल। सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फकत तकरीर तकरीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फकत तकरीर तकरीर करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा हबीब जालिब साहिबा आपका। और आप अपना और अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, आपके चाहने वाले अगर रिश्तेदार, मेरी किसी को बात सबका। बुरी लगी हो तो सर मैं माफ़ी नहीं, चाहती हूँ, लेकिन सच आपने सच होता है। आपने कोई बुरी बात नहीं की, आपने बड़ी अच्छी बात की, बड़ी असर अंदाज बातें की। और बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। और इंशाल्लाह दोबारा फिर जरूरत पड़ी तो आपको तकलीफ देंगे, आपसे राब्ता रखेंगे। और हम लोग यहाँ पे जापान में बैठ के भी जितनी भी खिदमत हो सकी पाकिस्तानियों की, तो हम लोग इंशाल्लाह जरूर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये नज़में, ये इनकलाबी नज़में जो है हमें जिंदा किए हुए हैं। हमें तो हमारे दौर में हमने तो जालिब साहब को नहीं देखा, लेकिन जब मुशर्रफ दौर में, जब उस आमिर के दौर में लोगों ने ये नज़में पढ़नी शुरू की, तो हमें पता लगा कि जालिब साहब क्या चीज़ थे। और मुझे क्या सलाम है। बात! जी, बहुत शुक्रिया। मुझे थैंक यू, दुआओं सलाम में है याद जालिब रखिएगा। साहब को। और उनकी आप उनकी बेटी हैं, तो आपको भी बहुत बहुत सलाम। उन्हें जिंदा रखा बहुत हुआ है। शुक्रिया। और हमारी भी कोशिश है कि ऐसे लोगों को जो है सलूट करें और हमेशा जिंदा रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। तो जनाब, ये थी हमारे साथ ताहिरा हबीब जालिब, जो कि हमारे जो बहुत ही इनकलाबी शायर है, जिनकी तस्वीर भी आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे ऊपर। हबीब जालिब साहब की बेटी थी। और इसके बाद आपने सुन लिया होगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, और किस तरह के जो है हालात जो हैं वो इस वक्त हैं। वो गरीब तक खाना किस तरह नहीं पहुंच रहा, हुकूमत को किस तरह के काम करने चाहिए। तो कोशिश करें कि जो अहकामात हैं उस पर भी अमल करें, और अपनी अ, अब जो आवाज़ जो है उससे जो है वो ज़रूर उन लोगों तक पहुँचाए। चुप रहने का ज़माना नहीं है। जब तक आप अपना ज़ुबान नहीं खोलेंगे, अपनी जो आवाज़ है वो लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे, तो जब तक जो है ये सिलसिला जो है सही नहीं होगा। तो आज के इस लाइव के साथ राशिद समद खान को जापान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।